Alright, hello guys. Good morning guys. So for today's video kay mga naami ani sa Santulan kay mangita mi og agency kay mga plaisidada og trabaho guys. So karon nagbaklay mi ani padulong sa agency nga gi-recommend sa iyaha sa iyahang kaila. So di pa didto mi padulong guys. Although guys init siya pero okay lang gihapon laban kay para sa kaugmaon siya. Tapos guys, layo jud ni among gibaklay guys, pero ingon ani man gid guys, basta mangita tag trabaho dapat mag-suffer food ta guys. While nagbaklay mi dira guys, una-una asad mi guys kung asa may padulong kay wala jud mi kabalo asa ang exact location, pero salamat po sa GPS kay dako jud kay tabang guys. Basta namo diri sa Manila guys, GPS ra jud nang panlaban ninyo guys. Kay basta mag GPS mo guys, matultulan gid ninyo guys ug asa na mo moadto guys kay sakto gid ang i-locate sa GPS guys. Dili pareha dira sa province kay naay mga location dira guys nga maggamit kag GPS sa wrong way ka ihatod guys. Pero dere guys na conclude jud namo o gamit jud namo ang GPS guys kay mao ra gid na among panlaban og asa mi moadto guys bisag wala pa may kaanhaan ng lugar pero GPS ra gid among ginagamit. Alright, thank you so much for watching. Bye for now. Thank you.